जड़े भाई कहउछंती जे बे वैलेंटाइन्स डे रो माहौल आसुची ताको आमे प्रेमर दिवस बोली भी कहिताबो। एही दिवस तो आसुची किंतु आमे एबे आमे दुनिया रे आमे सच्चा प्रेम देखिवा को पाउनु कोन पाई से ताहा जानिया पाई चाहिचंती जे आमे प्रकृत प्रेम कोन माने ताहा आमे एबे प्रकृत प्रेम जहा ताहा आमे संसार रे देखिवा को पाउनु से कोन पाई से ता विषय रे जानिया पाई चाहिचंती। भाई सुनो प्रकृत प्रेम देखिवा को हेले हमको जानिया को पड़िबो जे प्रेम कहा पाई कहलो प्रेम कहा को होउची तमको प्रेम होउची ना तो तमको जदी प्रेम होउची तमे जानिबा दरकार ना जे तमे किए तमे जदी निजको तमे जानिनो तो प्रेम तमे केमिति करिवो कहलो जदी तमे निज विषय रे ही तमे जानिनो तो प्रेम तमे सच्चा प्रेम केमिति करिवो जहा को भी प्रेम होउची से केमिति सच्चा प्रेम करिवो तमे निजको जदी जानिनो तो तमे प्रेम निजको तो प्रेम तमे प्रथम करिनो ना तमे आउ काहा को प्रेम केमिति करिवो तो देखो ना तुमको जदी निजको प्रेम करबा को हेले प्रथम देखो जे तमे किए तापरे कहबो तमे सच्चा प्रेम काहा को करबी तमे देखो ना निजको जे तमे जदी प्रेम भी जहा को होउची से काहा को होउची तमको होउची आ तमे जदी हु एम आई जदी पचारिबो से किए तमे कहबो ना तमे बोली जे मु आ तुमको जदी तमे जदी निजे तमे विषय रे तमे जानिनो प्रेम काहा को केमिति तमे सच्चा प्रेम करिवो आ सुनो तमे हेलो कोन तमर जो भीतर अछि ना तमे जो अछो तमे कोन अछि एबे अशांत रे अछो तमे दुख रे अछो आ तमे कोन ला बहुत सारा बंधन रे अछो एई गुडा कहला तमर तमे हे की एबे बसिचो से हेला तमे आ तमे ताकू कोन हेला ठीक करिया पई तुमको कोन हेला तुमको जिए तुमको सेही तिरु कोन हेबो ठीक करि परिबो माने सेही तमर जो तमे अशांति अछो तुमको जिए शांत करिवो किबा तुमे जते भ्रम रे अछो से भ्रम को के हटेई परिबो ज्ञान द्वारा आ सत्य द्वारा ता प्रति तमर प्रेम होई परिबो आ कोन तमे जते भी बंधन रे अछो से बंधन को जिए काटी परिबो ता प्रति तुमको प्रेम होई परिबो आ से ही तमर सच्चा प्रेम आ तमे जो प्रेम धरी नैचो ना जो प्रेम तमे कहूचो जे एई जो झियो पुओ एबे जो हाथ धरा धरी की चालुचंती ताकू जो तमे प्रेम बोली कहूचो ना से प्रेम नुहो से देखा जाउची तो तमे सेईटा कोन सच्चा प्रेम सेईतिर तो देखा जाउची देखिबो गोटे झियो पुओ प्रति ही कोन से प्रेम जो अछि ना से जेंडर देखि के प्रेम हुएनी से तमे जो प्रेम कहूचो से तमर जो अछि तुमको जे मूवी रो जे फिल्म रे देखौचंती जे कोन गोटे पुओ हला झियो प्रति प्रेम होउची झियो हला पुओ प्रति प्रेम होउची से प्रेम नुहो से आउ कोन देखा जाउची से कोन हला शारीरिक कोन आकर्षण द्वारा से बी जण एका सहित कोन हला जोड़ी जाउचंती आ ताको हमें प्रेम कहिवानी आ तमे जहा को प्रेम बोली भाबुचो ना से प्रेम नुहो से कोन हला तमरो देहर जो हार्मोन रिलीज होउची ताकू कोन हला शांत करिया पई तुमको ताहा प्रति अट्रैक्शन होउचो आ ताकू तमे प्रेमर कोन रहिची आख्या दे दीचो ताकू मूवी भी तुमको सेमति त कहउचंदी ना संसार तो सेही ही प्रेम भाबिचंदी ना अरे प्रेम एक्चुअली प्रेम कोन प्रेम तुमको सिखिबा को हेले प्रेम सिखिबा को पड़े एक्चुअली प्रेम सिखिबा को हेले तुमको ज्ञानी मान को पाख को जीवा पड़िबो जो ज्ञानी माने तमरो कोन हला जते मन भीतर जते अशांत अछि ना ताकू शांत करि परिबे ताकू शांत करिया पई से ज्ञान देबे ज्ञान दे पारिबे तांको पाखो को ही तुमको जीवा पड़िबो आ सेही तांको तमर जो अशांत अछि आ तम मन भीतर जते बेचैनी अछि आ तमर जते भी भ्रम अछि जते बंधन अछि ताकू काटिया पई तमे जहा पछरे जीवो ना ताकू ही हमें प्रेम कहिबा जदि तमर एही अशांति अछि आ मन भी चाहूची माने तमर अहम जो अछि से एते अशांति रे अछि एते बंधन रे अछि ताकू से ठीक करिया पई चाहूची आ ताकू जदि ठीक करिया पई से कोन हला एपड़ सेपड़ धाउची किंतु तुमको जीवा को पड़िबो सेही जो मैंने भीतर बेचैन अछि ताकू भी तो प्रेम दरकार किंतु से प्रेम जानिनी कोन से प्रेम एक्चुअली रे ताकू से प्रेम आसीबो से जानिबा दरकार जे तुम भीतर सेही जो बेचैनी अछि अशांति अछि बंधन अछि ताकू से हटेबा दरकार आ ताकू हटेबा पई तुमको जे प्रेम देई परिबो जे प्रेम जानि छी ता पाखो को जीवा दरकार आ प्रेम तुमको तुम मान को जे एई जो माने तमरो अशांति अछि ताकू शांत जे करि पारुची आ जे तमरो बंधन अछि जे बंधन को तमरो काटी पारुची से ही तुमको कोन हला प्रेम देई परिबो आ से ही तमरो प्रकृत प्रेमी जदी कहबा आ से प्रेम तुमको ए ज्ञानी माने जते अछंती कोन हला कबीर साहब आ कोन हला गौतम बुद्ध आ जते आमे कहबा नचिकेता आ कोन भगवान श्री कृष्ण एमाने ही तुमको एही थ्रू से कोन हला तुमको बाहर को आनी पारे और से ही तुमको प्रकृत प्रेम देई पारिबे
ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଧରି ନେଇଛ ନା ସେ ପ୍ରେମ କଣ ହେଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରୁ ଉଠେଇ ନେଇଛ ଯେ କିଏ କାହାକୁ ହାତ ଧରିକି ଚାଲିବା ତା ସହିତ କଣ ଯାଇକି ମୁଭି ଦେଖିବା ଏଇଗୁଡାକ ତମେ କୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବି ନେଇଛ। ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ ନୁହଁ ଆଉ ଦେଖିବ ନା ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏ ପ୍ରେମ ତ ବହୁତ ଏବେ ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ମତେ ୟା ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବ ମାନେ ପ୍ରେମର କିଛି ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଆପେ ଆପେ ଆଉ ତମେ କୁହ କଣ ପ୍ରେମ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ ଆମ କଥା କଣ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଆରେ ପ୍ରେମ ଆପେ ଆପେ ହେବା ଜିନିଷ ନୁହଁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେଲେ କି ତମକୁ ପ୍ରେମ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏ କଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମେ ପ୍ରେମ ଶିଖିପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ପ୍ରେମ କହୁଛ ନା ପ୍ରେମ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛି ଏ ତମର ଆପେ ଆପେ ହଉନି ଏଇ ତମର ଭିତରେ କିଛି ଦେଖିବ କଣ ଖଲବଲି ମଚୁଛି କିଛି ତୁମକୁ କଣ ହେଲା କାମନା ଉଠୁଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ କଣ କୋଉ ଝିଅ କିମ୍ବା କୋଉ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ୟାକୁ ତମେ କଣ ଅଛି ପ୍ରେମର ଦରଟା ଦେଇଛ ଆଉ ଇଏ କଣ ସତରେ ପ୍ରେମ ଇଏ ପ୍ରେମ ନୁହଁ এইଥିପାଇଁ ତ ତମର ଯେତେ ଅଛି ଯେତେ ବି ତମର କଣ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେମରେ ତମର ଦେଖିଲ ଯଦି ତମେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ତମର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉଠିଥାନ୍ତା ତମକୁ ଯିଏ କଣ ହେଲା ଏଇ ତମର ଯେତେ ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ବେଚେନି ଅଛି ବନ୍ଧନ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ତମକୁ କାଟି ପାରୁଛି ତା ପ୍ରତି ଯଦି ତମକୁ ମାନେ ତା ଆଡକୁ ତମେ ଯଦି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ସେ ହବ ତମର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମାନେ ସେ ଯଦି ତମର ସେଇଗୁଡାକ ଭ୍ରମ ଗୁଡା ଯେତେ ଅଛି ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ହଟେଇ ପାରୁଛି ସେ ହେଲା ତମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ମାନେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉନି ତମେ ମତେ କଣ ହେଲା ଏଇ ଭ୍ରମ ଯେତେ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ତାକୁ ତମେ ହଟଉଛ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛି ଏ ହିଁ କଣ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଆଉ ତମେ ଯଦି ତାର କଣ ଆଉ ଦେଖିକି ଯାଉଛ ଦେହ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ତମର କାମ ବାସନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେମ ନୁହଁ ଆଉ ତମର ପ୍ରେମ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି ଦେଖିଲ ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇ ତମର ତ ଦେହ ବାସନା ଆଉ କଣ କାମନା ଉଠୁଛି ତମ ଭିତରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ କାହା ପଛରେ ଧାଉଁଛ ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମତେ ବହୁତ କଣ ଡିପ୍ ଲଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ତମ ଯେତେ ଆସୁଛି ନା ମୁଭିରୁ ତ ଆସୁଛି ଆଉ ତମର ଫର୍ମୁଲା ବି କଣ ଅଛି ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ଏମିତି ଅଛି ନା ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ଇଏ ଅଛି କଣ ହେଲା ତମର ମୁଭିରୁ କଣ ହେଲା ସୂତ୍ର ତମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ହଁ ଲଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍ ହେଇପାରିବ ମାନେ କଣ ଅଛି ମୋର ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ବେଚେନି ଅଛି ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ଏଇ ମୋର ବେଚେନି ଯେତେ ବନ୍ଧନ ଅଛି ତାକୁ କଣ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ ହେଲା ସତ୍ୟ ପାଖକୁ କହିବା ଆମେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ ମାନେ ସତ୍ୟର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଯେତେ ଆମର ବେଚେନି ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ କଣ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ହେଲା ସତ୍ୟର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଗଡ୍ ହେଇପାରିବ ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ହେଇପାରିବନି ତାକୁ ତମେ ତମର ସେ ମୁଭିରୁ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ମିଳିଛି ନା ତାକୁ ତମେ କେବେ ବି ଭାବନି ଯେ ସେ ଯୋଉ ତମର କଣ ଅଛି ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ସେ ଗୋଟେ କଣ ତମର ମୁଭିରୁ ସୂତ୍ର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ସେ କଣ ହେଲା ସତ୍ୟର ସେ ଇଏ ନୁହଁ ସେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ନାହିଁ ସେଇଗୁଡାକ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ତମର ସେଟା ଫର୍ମୁଲା ହେଇପାରେ ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ସେ ମାନେ ସେଟା ଯଦି କହିବା ନା କଣ ଦେହରୁ ସବୁ ଜାତ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଯାଇଛି ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ଆରେ ଲଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଗଡ୍ ହେଇପାରିବ ମାନେ ସେ ତମକୁ କଣ ହେଲା ଯେତେ ମୁକ୍ତି ମାନେ ତମର ଯେତେ ଅଶାନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ କଣ ହେଲା ଶାନ୍ତ କରୁଛି ତମ ଭିତରେ ଯେତେ ବେଚେନି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରୁଛି ସେ ଯଦି କରୁଛି ତା ଆଡକୁ ଆମେ ଗତି କରିବା ଆଉ ସେ ହିଁ ହବ ତମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବ ସଂସାରରେ ଏବେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କହିଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ ଠିକ ସେ ଖାଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ କହିବା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଣ ହେଲା ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ତମେ କଣ ଭାବିବ ଆଉ ସେଇଗୁଡା କହି ତ ଆଉ ଏଇଥିରେ କଣ ଏତେ କଣ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ବୁକ୍ ଅଛି ନା ପ୍ରେମର ଫର୍ମୁଲା ବୁକ୍ ଅଛି ସେଇ ତମର ଯୋଉ ପାର୍ଟନର ହବ ଏବେ ତମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ବି ସେ ଫର୍ମୁଲାର ବୁକ୍ ଅଛି ଯେ ତମ ପାଖରେ ଫର୍ମୁଲାର ବୁକ୍ ଅଛି କଣ ଯେ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଖିବି ନା ମତେ ଯଦି ସେ କଣ ହେଲା ତିର୍ଛି ନଜର ଦେଇକି ଯଦି ହସିଦେଲା ସେ କଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ମତେ ଲଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବି ସେମିତି ସେ ବୁକ୍ ପଢିକି ଆସିଛି ନା ସେ ବି ସେମିତି ମୁଭି ଦେଖିକି ଆସିଛି ତ ସେମିତି ଦେଖା ଦୁଖି ହେଇକି ତମେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଭାବୁଛ ତାକୁ କଣ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉଛି କିଏ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ସାଇଡରେ ଦେଖିକି କଣ ତିର୍ଛି ନଜର ଦେଖିକି କିଏ କଣ ମୁର୍କି ହସ ଦେଇଦେଲା ଯଦି ତମକୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କିଏ କାହା ପଛରେ ଯଦି ଧାଇଁକି ଯାଉଛି ତା ପଛରେ ଯଦି ତାକୁ ପଛରେ କଣ ହେଲା ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଏଇଗୁଡାକ ତ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖୁଛୁ
आउ याकू नहीं कि जदी कहबा ताले ये तो कोन तुम कोन होची ये प्रेम बोली तुम कहउछ आ तुम सच्चा प्रेम कहउछ एइथिरे प्रेम देखा जाउची ना ता प्रति जो तुम आकर्षण माने तुम तार देह देखि कि तुम जो आगो को जाउछ ता आडू को से ही तुमको देखा जाउची कोइला जदि ठीक अच्छी हाँ प्रेम एमती हो पार जे प्रेम सच्चा प्रेम कौन जे से आउ सच्चा प्रेम कौन जे तुमको तुम भितर जो बेचैनी अच्छी जदि मु ता सहित जोड़ी ही जदि मोर ये भ्रम अच्छी जिते भी मो मन अशांत अच्छी जदि हटुची ताले ता पाखक जाओ आउ ए ही तुम प्रकृत प्रेम हम आउ ए प्रेम तुम ये जो संसार में तुम कौ झील प्रति आउ कौ पुओ प्रति आट्राक्शन होगी तुमको युवा हlatई पारिबनी हटिबो जो माने ए प्रेम को तुमको युवा हटई पारे से सब ज्ञानी माने जेते आमे देखिबा कौन कबीर साहब आउ कौन नचिकेता गौतम बुद्ध भगवान श्रीकृष्ण एमाने ही तुम कौन है जेते तुम बेचैनी को हटई पारे आउ तांको प्रति ही तुम प्रकृत प्रेम हो पार आउ कहारी प्रति प्रेम हो पारनी आउ ये भी जदि फॉर्मूला टाइप तुम मन रख जे प्रकृत तुमको प्रकृत प्रेम तुमको गोटे ही स्रोत शिखई पार जी है तुमको आत्मज्ञान बिना तुम केवे प्रकृत प्रेम जानी पारिबनी कि काहाकू करि पारिबनी तुम तो निजे निजको जानी पारिबो ना आत्मज्ञान माने तुम निजको तुम जानी न तो प्रेम तुम निजे तो निजको प्रेम करूनो ना तुम जदि निजको तुम जानी न ताले निजको प्रथमे प्रेम करो निजको जानो तापरे तुम काहाकू अलगा प्रेम करिवो सेइथिबे तो जो एते एबे जते प्रेम भी देखुछु से प्रेम रे एते कलह कोन पई होछि कहलो एते अशांति कोन पई होछि सब गोटे ये डायरेक्शन नहीं जाउचंती से कोन हैला तांको कामना जो पूर्ति करिया पई काम वासना और से काम वासना पछरे धाउचंती से जदी पूर्ति होउनी तापरे कोन होछि से सेइथिरु हिंसा जात होउछि सेइथिरे झगड़ा सब ये होछि से पिटा मरा सब डिवोर्स सेई केसेस ही जाउछि प्रकृत देखा हेले तुमको प्रेम प्रथम शिखा पड़ो आ प्रेम शिखब तुम से प्रेम जी तुमको प्रेम शिखेबा वाला पाखक जावाक पड़ो आ से तुमको केवल आत्मज्ञान ही मिल आ जी तुमको यही तुम जिते भ्रम अच्छी जिते मन में बंधन अच्छी हटई पारुची से ही तुमको प्रकृत प्रेम शिखई पारे आउ से प्रति तुम जो आकर्षण भी होना ताकू ही कहवा प्रकृत प्रेम आ तुम जो झील प्रति जो आट्राक्शन होना से प्रकृत प्रेम नुह तुम जो तुम भितर जिते बेचैन अच्छी अशांति अच्छी आ तुम जिते बंधन अच्छी ताठू केमती मुक्ति पाइबी से जदि तुम जाऊच ना जहाँ प्रति भी आट्राक्शन होउच ना से ही तुम प्रकृत प्रेम कौन पाई तुम मेन प्रॉब्लम है तुम भितर बहुत सारा गंदगी अच्छी आ से गंदगी को हटेबा पई तुम कौन है कौन है ध्वंस करने तुम आउ एक्चुअली मेन तुम है कारण कौन है हटेबा चाहूच से तुम भितर जिते बेचैनी अच्छी कौन है नष्ट करने चाहूच जहाँ प्रति जहाँ आड़क भी जाऊच ना से हे कौन है तुम प्रकृत प्रेम तापाई जाऊन तुम ये जो बेचैनी अच्छी ना ताकू हटिबा है तुम कौन है मेन काम नहीं कि तुम एबे कहा प्रति आट्राक्शन होच आ से ही हम प्रकृत प्रेम आ भाई तुम देखुच ये जिते भी अच्छा तुम तो जहाँ भी तुम प्रेम करुच तो देख से झील भी कौन है तुम प्रति कौन से देह देखिकी आसी तार किसी कौन काम वासना थी पूर्ति करने आसूची और तुम भी ता प्रति जाऊ ता प्रति कौन आट्राक्शन होची तुम भी तुम जो कामना आसूची मान काम वासना आसूची पूर्ति करने जाऊछ ना तुम कौन ये ज्ञान द्वारा कौन तुम तो एमती प्रेम प्रेमी जो है कि तुम एमती तो डिस्कशन करनी ना देखो ना आमर केते भ्रम अच्छी हटेबा तुम पाखे केते गंदगी अच्छी हटेबा सेमती केबे डिस्कशन करिछ तो प्रकृत प्रेम कोउठु आसीबो कहलो प्रकृत प्रेम हेले तुमको प्रथम शिखिबाक पड़िबो ना पूरा प्रकृत प्रेमी रो तुमको काबिल हेबाक पड़िबो आ से काबिल तुमको आत्मज्ञान ही दे पारिबो आ बिना आत्मज्ञान तुम जदि प्रकृत प्रेम करने को चाहूच प्रेम कर आउ जो माने कहती ना अरे प्रेम करने को पड़ेनी प्रेम कौन तो आपे आपे हो जाए ये तो कौन है से कौन से कौन गॉड मेड बोली भी कहती ना जे से कौन से लिखा है प्रेम तो जहाँ जहाँ पाखरे हवा कथा हो अरे भाई हबनी तुमको जदि 1000टा जदि झील भी जदि गोटे कौन है सौंदर्य भल थी आगे रखीदेला ना प्रति समस्त प्रति तुम प्रेम हो जाइए तो ये कहल प्रेम कौन पाई होउची से देह पाई तुम कौन है कि तुम से भितर काम वासना उठुची आपाई तुम कौन ताकू पूरण करने तुम से झील मान पाखक कौन हो आकर्षित हो झील मैंने पुओ मान प्रति आकर्षित हो ही तुम कौन कह प्रकृत प्रेम यही माने तुम फिल्मी ये प्रकृत प्रेम नुह मेन रे जदि देखिबो ना सेही तो तुम एते सब अशांति आसुची
ଆଉ ଯଦି ତମେ ପ୍ରକୃତ ତମର ଯୋଉ ବେଚେନି ଅଛି ତାକୁ ହଟେଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେତେ ବି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ସେ କଟି କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେମ ହେଲେ ଆହୁରି ବଢିଯାଏ ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଢିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ଯାହା କର ପ୍ରେମ କରନି। ଆରେ ପ୍ରେମ ତମେ ଶିଖିଥିଲେ ସିନା ତମେ ପ୍ରେମ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରେମ ତମେ ଶିଖିନ ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଖକୁ ଯିବ ତ ତମକୁ ଏମିତି ହିଁ କଣ ହେଲା, ତମକୁ କଣ ହେଲା ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ତମକୁ କଣ ହେଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ଝଟକା ଦବ। ଆଉ ତମେ ତାକୁ କହିବ ଯେ ପ୍ରେମ କଣ ହେଲା ବହୁତ ଖତରନାକ, ପ୍ରେମ କେହି କରନି, ପ୍ରେମ କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଏମିତି ତ କହୁଛ। ଆରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଗରୁ ତ ତମେ ପ୍ରେମ ଶିଖ ତ, ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେମ ଯୋଉମାନେ, ଆଉ ଶୁଣ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯଦି ପ୍ରେମ ତମକୁ ହେଇଗଲା ନା ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରେମରୁ ସେଇଥିରେ ତମେ ବାହାରକୁ ବି ଆସିପାରିବନି। କଣ ପାଇଁ, ତମର ଯେତେ ଭିତରେ ତୁମ ଗନ୍ଧେଇକି ଥିବ ନା ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଟି ଯାଉଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇଥିରୁ ବାହାର ଆସିପାରିବନି। ଯଦି ତମେ ସେଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସେ କବୀର ସାହାବ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ ନା, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବନି। କଣ ପାଇଁ, ତମ ଭିତରୁ ଯେବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଚେନି ଅଛି ନା, ସେ ବେଚେନି ହିଁ ତମର ହଟି ଯାଉଛି, ମାନେ ତମେ ହିଁ ସେ ହଟିଯିବ ସେଇଥିରେ, ମାନେ ତମର ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଅଛି ନା ସେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ହଟି ଯାଉଛି। ତ ତମେ ରହିବ କୋଉଠି କହିଲ? ତ ପ୍ରେମ ଯଦି ପ୍ରେମ ବି ଦେଖିବା ନା ତ ତମକୁ ନିଜକୁ କଣ ହେଲା ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିବା କୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ତମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ନା ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ କଣ ହେଲା ପୁରା କାଟି, ମାନେ ତାକୁ ହଟେଇବା ହିଁ କଣ ହେଲା ଯଦି କହିବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତମେ କରିପାରିବନି। କଣ ପାଇଁ ତମେ ଡରୁଛ ଯେ ଆମେ ଯାହା ହେଇକି ଅଛୁ ତାହେଲେ ସେମିତି ହିଁ ରହିବା। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଯଦି ତମେ କରିଦେଲ ନା, ତମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଯେତେ ବି ତମେ ମାନି ନେଇଛ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଟିଯିବ। କଣ ପାଇଁ, ସେ ଯଦି ତମେ ପଳେଇଲ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲ ନା, ତମକୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ କଣ ହେଲା ବାଧ୍ୟ, ମାନେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ନଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଯିବ, ସେ ଯିଏ ବସିଛି ନା ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ସେ ହିଁ ମିଟିଯିବ, ସେ ହିଁ ମିଟିଯିବ। ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ପିଓର ଅହମ ଆସିବ ନା ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବି କହିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ହବ ନା ସେ ପ୍ରେମ ତମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହବ। ସେ କୌଣସି ଝିଅ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନୁହଁ, କୌଣସି ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ପ୍ରତି, ମାନେ କୋଉ ଝିଅ ପୁଅ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବି ହେଇପାରେ, କୋଉ ଝିଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହେଇପାରେ, କୋଉ ଝିଅର କଣ କୋଉ ପଶୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହେଇପାରେ, କୋଉ କଣ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରେମ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ପ୍ରତି ବି ପ୍ରେମ ହେଇପାରେ। ଆଉ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପୋଜିଟ ଡେଞ୍ଜରକୁ ଯୋଉ ହଉଛି ନା ସେ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଆସିଲା ନା ସେ ପ୍ରେମକୁ ତମେ ନା ତମେ କହିବ ଯେ ତମର ଏମିତି ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ଫଡ୍ ଏଗୁଡାକ ତମର ତା ୱାର୍ଡ ଠୁ ସେ ବହୁତ ଉପରେ, ତମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଡ ଅଛି ନା ଏଠୁ ସେ ବହୁତ ଉପରେ। ସେ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିଯାଅ, ତାପରେ କହିବ ଯେ ତମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହଉନି। ଆରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି କୋଉ ଝିଅ କିମ୍ବା କୋଉ ପୁଅ ଖାଲି ଝିଅ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କଣ ପାଇଁ ହବ, ଆଉ କୋଉ ଗଛ ପ୍ରତି ବି ହେଇପାରେ, କୋଉ ପଶୁ ପ୍ରତି ବି ହେଇପାରେ, କୋଉ ପୁଅ ପ୍ରତି ବି ହେଇପାରେ, ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ହେଇପାରେ। ଏ ପ୍ରେମ ତମକୁ କଣ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ନା ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମକୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ସେଥିରେ କଣ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଖୋଜିଲେ ତମକୁ କଣ ହେଲା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରୁ ଆହୁରି ଉପରେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯିବ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କଣ ସତ୍ୟର ଆଗକୁ ମାନେ ଦିଗକୁ ହବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ବେଚେନି ଅଛି ତାହାର ହଟିବା ପାଇଁ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହା ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ତମେ ପାଇବ କୋଉଠି କହିଲ? ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ସେମିତି ତମକୁ ମିଳିବେନି।